سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس جدید را میخونیم. امروز خواندن یعنی پڑھنا، اور اس کا عنوان یہ ہے کہ جشن جہانی نوروز، نیو ایئر کے جو انٹرنیشنل نیو ایئر ہوتا ہے اس کے متعلق آج ہم بات کریں گے. شمار ایک میں دیکھیں، کہتے ہیں در تقویم های مختلف. تقویم کیلنڈر کو کہتے ہیں، ہائی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. در تقویم های مختلف، مختلف کیلنڈرز میں. کشور ہا، کشور ملک کو کہتے ہیں، ہا جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. ممالک سال در چه تاریخی نو می شود، جو سال ہوتا ہے وہ کس تاریخ کو نیو سال منایا جاتا ہے یا نیو ہوتا ہے. یعنی ہر ملک کا جو ایئر ہوتا ہے، عیسوی صدی کا ہو، اسلامی کا ہو، دوسرے ہو، تو وہ کس مہینے کی تاریخ کو جو ہے نا وہ نیو ایئر مناتے ہیں. شمارے دو، کہتے ہیں در کشور شما سال نو را چگونه جشن میگیرند. شما یعنی کشور شما یعنی آپ کے ملک میں سال نو نیو ایئر کو چگونه کیسے جشنوں کے میگیرند گرفتن مصدر سے ہے. میگیرند لیتے ہیں، کرتے ہیں. وچگونے اور کیسے، برای آن اس کے لیے یعنی نیو ایئر کے لیے. آمادہ میشوند آمادہ ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں. تیسرا سوال یہ ہے کہ در جشن ہا، یہ جو جشن کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، انجام چه کارهایی رائج است، کہ اس میں کون سے کاموں کو رائج کیا جاتا ہے یا کون سے کام اس نیو ایئر میں رائج ہوتے ہیں یا کرتے ہیں. تو تین سوال ان کا آپ نے جواب دینا ہے. سوال 4 میں دیکھیں، آڈیو نمبر 38 ہے یعنی 38 ہے. متن را بخوانید، پیراگراف کو پڑھنا ہے. و بگویید اور بتلانا یہ ہے کہ کشتی گرفتن، یہ جو کشتی کرتے ہیں، کشتی انجام دیتے ہیں، در سال نو نیو ایئر میں جو کشتی کرتے ہیں، در کدام کشور کس ملک میں رائج است، رائج ہے کس ملک میں نیو ایئر میں ہی کشتی سٹارٹ کرتے ہیں، کشتی کرتے ہیں یا لڑتے ہیں. خوب، آئیے آج کے پیراگراف میں. کہتے ہیں کہ نوروز جشن باستانی، یہ جو نیو ایئر ہے، جشن باستانی در آغاز بہار، بہار موسم بہار کے آغاز میں ایسا جشن ہے، ایسا اچھا کھیل ہے، اچھا جو ہے نا کام کرتے ہیں اس میں کہ نوروز جشن نو شدن طبیعت است. یہ جو نیو ایئر ہوتا ہے، نو شدن یعنی ہر چیز کا نیو ہو جانا، نیا ہو جانا، اور وہ بھی طبیعت. یہ جو ہماری سرزمین ہے، یہ جو ہمارا ماحول ہے، اس ماحول میں جو جو چیز ہوتی ہے نیو ایئر میں نیو ہو جاتا ہے. نوروز از دیر باز جشنی ہمگانی در سراسر ایران زمین بوده است. یہ جو نیو ایئر ہے یہ بہت پرانا ایسا جشن ہے کہ جو ہمیشہ سے ہمگانی، ہمیشہ سے در سراسر تمام ایران کی زمین بوده است موجود رہا ہے. تمام فارس میں اہل فارس یہ انجام دیتے تھے اور رہا ہے. اب کیا کہتے ہیں، این جشن، یہ جو جشن ہوتا ہے، فرصتی برای لذت بردن، ایسا یہ جشن ہوتا ہے کہ اس میں مزے اٹھائے جاتے ہیں. از ترانہ یہ سنتی، سنتی جو نغمے ہوتے ہیں، گیت ہوتے ہیں، تو وہ پڑھے جاتے ہیں. طبعیت، اب اس ماحول میں موسیقی، رقص ہے محلی، ہر علاقے کا، ہر صوبے کا، ہر ملک کا اپنا ایک رقص ہوتا ہے، ڈانس ہوتا ہے کہ جو انجام دیتے ہیں. آئین ہا، وہ جو قانون نظم و ضبط بنایا ہوا ہوتا ہے. غذا ہا، کھانے پکائے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں. داستان ہا، اور وہ جو قصے گوئی ہوتی ہے، قصے اور کہانیاں اس دن یوم ایام میں بولے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں. وہ دوستی ہاس، اور وہ آپس میں پیار و محبت اور دوست کو انجام دیتے ہیں، دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس جشن میں انجام دی جاتی ہیں. نوروز در ایران، ایران میں جو نیو ایئر کا دن ہوتا ہے یا وہ ایام ہوتے ہیں، مہم ترین جشن سال است، سال کا مہم ترین، اہم ترین جشن ہوتا ہے. وہ ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سی از ایرانی ہا، کچھ ایرانی از حدود تقریباً یک ماہ پیش از نوروز، ایک مہینہ نوروز سے پہلے، پیش یعنی پہلے، خود را اپنے آپ کو برای آن اس جشن کے لیے آمادہ کنند، آمادہ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں اپنے آپ کو. اما مگر غیر از ایران، ایران کے علاوہ کشورهای جنوب غرب ایشیا، مغربی ایشیا کے جنوبی مغربی ایشیا جو ہے ممالک شب کار قفقاز، آسیا مرکزی و چند منطقے یا کشور دیگر، یہ جو برصغیر ہے، شب کارے ہے، ایشیائی ممالک ہیں، اور یہ جو علاقے ہیں، ملک ہیں، نوروز را اس نیو ایئر پہ جشن میگیرند، جشن کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ، ودر تقویم بازی از آنہا، اور ان ممالک کا جو نام لیا ہے یا ان سب کنٹیننٹ یا دوسرے جو ہیں ان ممالک میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی کیلنڈر نوروز میں وہ گاہی چند روز پیش یا پاس از آن تعطیل رسمی است. ان کے کیلنڈر میں آگے یا پہلے یا بعد میں
क्या होता है, वो छुट्टी करते हैं, सरकारी छुट्टी करते हैं, तातील रस्मी यानी तातील सरकारी तातील होती है, छुट्टी होती है। मर्दों में इन किश्वरहा, इस मुल्क के जो अफराद होते हैं, लोग होते हैं, मर्दों में होती है कम बीश कम अज कम बेयक फरहंग ताल्लुक दारान, और एक ही फरहंग उनकी होती है, एक मुल्क में एक ही तरह का जो रस्म होती है वो अंजाम देती हैं। वह बेसियारी चीज़ हा, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो दरमियान जश्न हा या आना उनके इस जश्न में मुश्तरक होती हैं। ये जो मंतके होते हैं, सूबे होते हैं, तकरीबन ये है जश्न उनका तकरीबन एक जैसा होता है, और वो उसमें ही जश्न मनाते हैं। मुश्तरक कुछ चीज़ें होती हैं, ज़्यादा मुश्तरक चीज़ें होती हैं। अम्मा मुमकिन ये भी मुमकिन है कि दर हर किश्वरी, हर मुल्क में अदाब खासी हम जाम शवाद एक ख़ास तौर पर भी ये जश्न अदाब और रसूमात के तौर पर मनाया जाए। अब कहते हैं दर मंतके जुनूब गर्ब एशिया, मगरबी जो एशियाई जो इलाके हैं, दर अफगानिस्तान व भी ये बलख व मज़ार शरीफ, बिलखसूस बलख और मज़ार शरीफ जो सूबे इलाके हैं, नौरोज़ बाशकूए ख़ास बरगुजार में शवद, नौरोज़ को बहुत ही बेहतरीन और बाशकू ख़ास एहतमाम के साथ बरगुजार करते हैं, अंजाम देते हैं। अफगानिस्तानी हा दूसरी बेनाम हफ्त मीवे दुरुस्त कुनंद, जो अफगानी अफराद होते हैं, लोग होते हैं, दूसरी उनको नाम दिया गया है जो कि हफ्त मीवे, 7 मीवे के जो उसको रखते हैं अपने दस्तरखान पर, और क्या कहते हैं, दुरुस्त करते हैं। इन दुसर जाय गुजीन हफ्त सीन ईरानियात से, ये जो दुसर जो नाम दिया गया है, 7 चीज़ें उसी तरीके से जैसे कि ईरानी अपने जश्न में 7 चीज़ें रखी जाती हैं या रखते हैं। अब कहते हैं अलावा बर इन, इसके अलावा भी खानमहा जो लरीज होती हैं, सुमनो दुरुस्त मिकुनंद, सुमनो एक इनकी डिश का नाम है, वो दुरुस्त करते हैं, कदम मजदर से है मिकुनंद, वहंगाम में पुख्त आन, और जब वो बना रहे होते हैं, पका रहे होते हैं, आवाज में खाना दे, खास किस्म की आवाज या सुरूद जिसे कहते हैं, सुरूद नगमे गीत जो है ना, ये पढ़े जाते हैं, बोले जाते हैं। उसके अलावा कहते हैं कि नौरोज दर मज़ार शरीफ में इस न्यू ईयर का जो जश्न होता है, बहुत जश्नवारे गोल सुर्ख हमरा आस्त, गोल सुर्ख एक जश्नवारा होता है, एक उनके जश्न होता है, सुर्ख जो फूल होते हैं वो उनके साथ होते हैं, जीरा चूंकि दर इन जमान इस अयाम में, इन औकात में मज़ार शरीफ क्या होता है, और आज गोले सुर्ख में शवाद, सुर्ख फूलों से वो मज़ार शरीफ पुर हो जाता है, भर जाता है। फिर कहते हैं दर शब कारे बरसगीर में, मसलन मर्दों में पाकिस्तान के जो लोग होते हैं, हंगाम तहवील साल, जब भी न्यू ईयर का आगाज होता है या जो पुराना साल होता है एंड हो रहा होता है, तो वो क्या करते हैं, लिबास हो या फाकीज़े मी पूशंद, जो पाक और साफ कपड़े वो पहनते हैं, पूशंद यानी पुशीदन मज़दर से है, व दुआ मी खानंद, और दुआएं पढ़ते हैं। पाकिस्तानी हा सुफरे नौरूज रा बहफ्त नौ सब्जी, 7 नौ मीवे व 7 नौ आजील तजीन में कुनंद, जो पाकिस्तानी होते हैं अपने दस्तरखान को 7 सब्जियों से जो मुख्तलिफ अनवा की होती हैं, 7 मेवाजात होते हैं, मेवे होते हैं, फ्रूट होते हैं, और आजील वगैरह से क्या करते हैं, मुज़य्यन करते हैं। वबराए फजीराई आज मेहमान, और मेहमानों की पजीराई के लिए अनवाए मुख्तलिफी आज शीरीनी और अमी फजाद मुख्तलिफ मिठाइयों से मिठाई वो बनाते हैं, पकाते हैं और मेहमानों को सर्व करते हैं। इसी तरीके से कहते हैं दर मंतके कुफकाज मर्द में अजरबैजान बराए नौरूज अहमियत खासी का ऐलान। अजरबैजान के जो लोग होते हैं, इन मनातिक में, इन ममालिक में, इन सूबों में नौरोज को खास अहमियत दी जाती है। तातीली नौरोज दर अजरबैजान से रोज अस्त, अजरबैजान में 3 दिन की सरकारी छुट्टी होती है। इसी तरह से ईरान में तकरीबन 15 दिन होती है, 20 दिन भी हो जाती है। अजरबैजान यहाँ कबल अज नौरोज, जो अजरबैजानी होते हैं न्यू ईयर से पहले खाने खुद तमीज में कुनंद, अपने घर को साफ सुथरा करते हैं। बेमज़ार अजीज़ान खुद मीरवंद, अपने अजीजों के कबूर पर जाते हैं, कब्रों पर जाते हैं। व तुख्म मुर्ग रंग में कुनंद, और जो अंडे होते हैं उनको क्या कहते हैं, रंग करते हैं। और नौ रोज बेखाने कसानी के, वो इन अयाम में उनके घर में, किनके घर के दर साल गुज़श्ते, जिनके पिछले साल कोई फौतगी हो गई हो, मीर अमादे वहां जाते हैं। हम चलिए इसी तरीके से गजा हो, ये मतनुई आज जुमले सुमन में पसंद है। मतनुई जो खाने होते हैं, मिसले ये जो अफगानिस्तान के सुमनो, वो सुमनो जो होते हैं वो मी पसंद, इनके जो है ना डिश का नाम है सुमनो।
पकाते हैं। दरअसल आसियाई मरकजी मरकजी जो एशियाई ममालिक होते हैं नौरूज समनू पुख्ते मिशवाद समनू जो है ना वो दुरुस्त करते हैं। कबल अज नौरूज न्यू ईयर से पहले खान जो लरीज होते हैं क्या करते हैं, इतराफ दीग है सुमनो, जो सुमनो एक डिश है उसके जब पक रही होती है तो उनके इर्द गिर्द जामी शवाद जमा हो जाती हैं। सहर आबाद मी खानंद, और पूरी रात लगी रहती है, पढ़ती रहती हैं, गीत गाती रहती हैं, नगमे गाती रहते हैं। सुमनो रहा मी पसंद, और सुमनो को भी पकाती रहती हैं। द ताजिकिस्तान खाने थकानी, ताजिकिस्तान में खाने थकानी यानी घर को धक्का लगाना या उलट पुलट करना, इससे मुराद यानी पुरानी चीजों को चेंज करना, तब्दील करना, सफाई सुथराई करना। लिबास नो न्यू लिबास पहनना, दीदो बाजदीद यानी आना जाना, एक दूसरे की खैर खबर लेना। रक्स डांस करना, व कुश्ती है गोशे है ये अज आइन है ये नौरूजियास, और वो न्यू ईयर में कुश्ती जो है ना वो करते हैं, और इनके आइन और इनके कवानीन में वो जो न्यू ईयर के कवानीन में तो उसमें ये चीज शामिल होती है। तो ये नौरोज के मुतालिक है जो कि यहाँ पर बयान की गई है। आगे देखें आपका उमर के दर के मतलब तिब के मतन हर एक अदाब जीर मरबूत बेखुदाम किश्वर या किश्वर हस्त अलामत बेजनीद, यानी मतन मतन को आप देखते हुए किस मुल्क के अंदर ये चीजें अंजाम पाई जाती हैं, ये काम या इनके आइन में होता है, वो हमने पैराग्राफ पढ़ा है, उससे जो आपने ये खाल जगह पूर करना है। मसलन पुख्तन शीरीनी जो मिठाई पकाते हैं बनाते हैं वो किस मुल्क में है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, अजरबैजान है या ताजिकिस्तान। तो पैराग्राफ की सूरत में जो हमने पढ़ा है मतन की सूरत में वो पाकिस्तान है। इसी तरीके से ये सारे आपने देखना है। शुमार दो में देखिए हर ये काज आगाज है जीर बेफायान मुनासिब वासिल कुनीद, जो आगाजी जुमला है उसको एंडिंग वाले जुमले के साथ वासिल करें। अजरबैजान द नौरूज, नौरोज में क्या करते हैं, शेर तातील मसलन। तो इसे बाकी भी आपने खुद ही अंजाम देना है। शुमार से में देखें बात हो जो बंद अवल मतन, पहला जो मतन बंद था बेपुर से शायद पास होता है, इन सवालों का आपने जवाब देना है जो नीचे दिए गए हैं। इसी तरीके से शुमार जवाब में देखें मतन जश्न जहानी नौरूज रादर 150 वाजी खुलासे कुनीद वादर आन। आप देखिए एक पैराग्राफ लिखना है, उसमें क्या करना है, खुलासा इस तरह करना है कि इस जो दो पैराग्राफ है उसमें आप मिसालों को आपने हटा देना है, और जुमला है तकरीबन हम मान रहात या अदगाम कुनीद, इस पैराग्राफ में यानी इस सबक के पैराग्राफ को आपने खुलासा करना है 150 अल्फाज का। उसमें मिसालें भी हटा दें, वो जो हम मानी हैं एक ही माना रखते हैं मुश्तरक हैं वो भी हटा दें, या मनफी कर दें या उसके अंदर ऐड कर दें। इतलात निस्बत भी अहमियत रहा कुनीद, वो जो इतनी ज्यादा अहमियत की चीजें नहीं थी, मुहिम नहीं थी, वो भी हटा दें। और इसी तरीके से चीज है मुश्तरक का दर एक जुमला बयान कुनीद, अगर दो तीन जुमलों में मुश्तरक चीजें आ रही हैं कि फिलां भी ये काम करते हैं और फिलां भी ये काम करता है, तो आप ऐसा करें इनमें से एक ही मुल्क का नाम या उसमें जो आईन नाज़्म ज़ब्त के साथ काम अंजाम दिए जाते हैं वो या ऐड कर दें, या दूसरे में आपने हटा देना है और पहले में ऐड कर देना। तो इस तरीके से पूरे दर्स का आपने पैराग्राफ आपने बनाना है। खूब अगले एक दो दोनों जो पेजेस हैं उनको भी आपने होमवर्क में शामिल करना है, उन चीज़ों को आपने ऐड करके खिताब कार जो अंजाम देकर आपने हमें भेज देना है। तो मैं याद रखिए, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। तो मैं याद रखिए, खुदा हाफ़िज़।